हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3ଟା 3:30 ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିକଟରେ ଆମେ କିଛି କମିଟି ଛୁଆ ମିଶିକି ଆସି ରହିଛୁ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ପାଖର ମୂର୍ଜପତ୍ର କଟାକଟି କରିବେ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା, କମିଟି ଛୁଆ ମିଶିକି ଆମର କରିଛ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବାବାଙ୍କ ଖିଚିଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ପତ୍ର ବସେଇବେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମର ସେଠି ମୁରୁଜର ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ କଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଠି ରଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମର ଏଇଠି ହନୁମାନ, ୟା ପାଖରେ ଏଠି ମୂର୍ଜ ପଡ଼ିବ। फ्रेंड्स देखिए आम हनुमान सामनार मोमबत्ती कैंडल। एटी आम जगन्नाथकर अंकन कराई देखिए डिजाइन ये विद्या तार काटुची फुल गोटे डिजाइन देखते फ्रेंड। राति काटी दिन पूरा देखते बुलाबुली परी आसला बेलू सकाळ देखते आम घर छात उपरे कटाई देखते आमर ये संगे माने खिचड़ी प्रस्तुत सब कराऊँ। नड़िया पत्र कटा देखते नड़िया करा से मैंने परिया पत्र कटाई किसी आउ कि कटा आलू से माइक पत्र आस देखते ये आम खिचड़ी सब हाँ कड़ा बस देखते फ्रेंड्स। डाली रही परिया किसी पड़ी देखते बादाम तार प्रथम पकाऊे प्रतिदिन परी सन्ध्या दर्शन आरती परिसमाप्ति होती। एणु समस्त भक्त मान विशेष कर आज पवित्र दिन ये जो अंतिम प्रसाद सेवन सेवन कर विद्या तार खाऊ करते केते सारा लोक आज खाऊँ।